ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 1 रंगाली बिहू इज ऑल्सो नोन आज काली कहितली आसाम रो बिहू नृत्य सब कहि देइतली क्लियर म कहि देइतली हला बोहाग बिहू कहि दे क्लियर काली कहि देइ सब सेरा जाऊ डबल कहूनी हला। हाउ मेनी डेज क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हला हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी डेज कैन ए मैन लिव विदाउट फूड न खाई गोटे लोक के दिन बंची पारिबो एयर पॉल्यूशन चैप्टर आछि पॉल्यूशन ऑफ एयर जो चैप्टर मन को 30 दिन 1 मंथ मनला या पर आउ कोन क्वेश्चन पचारि परियो ए मैन कैन लिव विदाउट फूड हला 30 डेज बा फॉर 1 मंथ विदाउट वाटर केते 2 to 3 डेज हला विदाउट वाटर केते मन पानी बिना 2 रु 3 दिन बंची पारिबो पवन बिना आदो बंची पारेनी गोटे मिनिट रे प्राण चल जीव मन ला तापर आउ गोटे मन तापर शॉर्ट क्वेश्चन an adult exchange 15 kg air a day दिन करे 15 kg वायु नबाणीबा करे 15 kg air खाद्य खाए केते मन देखो 1.5 kg 1.5 kg खाद्य खाए पानी पिए केते मन देखो 2.5 kg मन के तो शॉर्ट मन के तो दिन को 15 kg वायु नबाणिया चल प्रचल करे निश्वास प्रश्वास रे 1.5 kg खाद्य खाए 1.5 kg 2.5 kg वाटर इनटेक ग्रहण करे क्लियर मन गला। तापरे क्वेश्चन नंबर 3 periods of high level of air pollution were linked to an increased number of death in जो हाई लेवल पॉल्यूशन उच्च स्तर जो वायु प्रदूषण होउची जो increased number of death मृत्यु संख्या बढ़ाउची कोठे the United States and Europe ए कंट्री क्लियर तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4 one should keep one's character untarnished गोटे जने जनकर चरित्र को निर्मल निष्कलंक रखिबो ताले काहेकि ना इट इज ए प्राइसलेस पोजीशन ये होची अमूल्य संपद इट इज ए प्राइसलेस पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 the author of schools goodbye advised to avoid कोन जे author of schools goodbye रो author लेखक कोन उपदेश दैछन्दी कोन एडवाइस दैछन्दी ना टू अवॉइड छाड़ दबो कोन ना मियर आइडलिंग आलस्य अलसुआ बड़ छाड़ दबो मियर आइडलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 I hope it passes quickly what does it refer to I hope मु आशा करूची it passes quickly आ शीघ्र चल जो एक कथा के कहिदला लेंचो कहिदला कोन ना जो कुआ पत्थर वर्षा इट हला कोन ना दी स्टॉर्म कुआ पत्थर वृष्टि हला लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हेल्प द हेल्प ऑफ केसे आज गुला से कहतला ना ओनली गॉड कैन हेल्प देम। क्वेश्चन नंबर 8 पिले एटा ଗୋଟେ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एतरे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे एठी गांधी थैंक्ड विथ ग्रैटिट्यूड टू हिज गांधी जी कृतज्ञता सहित धन्यवाद देले थैंक्ड विथ ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता सहित धन्यवाद देले काकू ना ताको संस्कृत टीचर को हला काउ देले संस्कृत टीचर को कृतज्ञता सहित धन्यवाद देले एठे बिले मन रखो केतोटी प्रश्न म कहि दूची मन रखिबो यार समय हेले मु टिके ठारी गल्प गोटे जोड़े पेज सब पठेई देबी तुम पाक देखिबो टे गोटे वीडियो करी पठेइबी। गांधी जी केउ विषय कष्ट करथिला ले कहउतले संस्कृत उत्तर तार हबो कहउतले को जिंस नथिंग टू मेमोराइज मन रखा दरकार नहीं को विषय कहउतले ज्योमेट्री नथिंग टू मेमोराइज ज्योमेट्री हला हार्ड टैक्स कहउतले काहाकू संस्कृत की एवरीथिंग हैड टू लर्न बाय हार्ट
प्रत्येक जिनिस हृदय सह पूरा मुखस्थ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ହେଲା को सब्जेक्ट कमेंस ହେଲା फोर्थ क्लास रू को विषय प्रचलन ହେଇଥିଲା ନା संस्कृत मन ହେଲା गांधीजी became disheartened हतोत्साहित होई पले को क्लास रे पढिला बेले 6th क्लास disheartened हतोत्साहित होई गले मन रखिबो who was hard tax master के thale sanskrit teacher hard tax master there is a short rivalry thala माने शत्रुता थला को कहा कहा भीतर शत्रुता थला rivalry थला ना पर्शियन टीचर आउ संस्कृत टीचर भितर टिके कोन प्रतियोगिता थला टिके शत्रुता थला टिके को टीचर पर्शियन टीचर संस्कृत मन रखो who was a considerate teacher उदारशील टीचर के थले ना पर्शियन टीचर उदारशील which subject was easy को सब्जेक्ट सहज थला ना पर्शियन मन को एरा मन के दबो why गांधी sat in the sanskrit class in पर्शियन क्लास काई गांधी बसले जाई की ना देखले एटा इजी हला तो से जुगो बसले इजी जुगो संस्कृत टीचर के थले who was the sanskrit teacher कृष्ण शंकर पांड्या मनला तो मन को आगु डेट नोट रे छाडबी हला तापर क्वेश्चन न देखो where did gandhi see the beautiful handwriting of lawyers and young men वकील मानकर आ युवक मानकर सुंदर हस्ताक्षर कोड देखले साउथ अफ्रीका देखले साउथ अफ्रीका जाइतले वकीलाती करिया इन साउथ अफ्रीका हला तापर देखो पिले हॉर्नबिल फेस्टिवल showcases the cultural heritage of एटा एथे उडे प्रश्न एथे काली जेंती बिहू आसाम रो बिहू नाच कथा कहिदेली ए हॉर्नबिल ऊपर तमे केतोटी प्रश्न पढी पारे एटा पढीची आ कोटा पढिबो मन रखो केते एटा हॉर्नबिल फेस्टिवल कोठी पालन करा जाए एक एटा नागालैंड रे पालन करा जाए कहार पर्व नागा मानकर पर्व ए फेस्टिवल होची नागा नागा जाति नागा मानकर पर्व कोठी पालन करा जाए where it is celebrated na it is celebrated in Nagaland clear ये कहानारी is hornbill it is named after the state's admired bird तांकर गोटे प्रशंसित पक्षी से नागालैंड बग सेटा तार नाम रे तार नारे पर्व होइचे हॉर्नबिल फेस्टिवल हला it shows the cultural heritage of 16 tribes 16 टी जातिर ट्राइब्स ये होटी उठे सांस्कृतिक ऐतिह्य 16 ट्राइब्स मनला ताले नागा माने पालन करंती नागालैंड पालन करा जाए ताको स्टेट उठे एडमायर्ड बर्ड बग टॉल एडमायर्ड बर्ड ता नारी ये पर्व पालित हुए हला केते दिन धरी पालन हो जानिछ 10 दिन धरी हला इट इज ए 10 day long cultural dance and sporting बोले नाच हुए एवं स्पोर्टिंग खेल उत्सव हुए हला को मासर हुए मनख ए डिसेंबर मास रे हला हेल्ड इन डिसेंबर एवरी ईयर ताले 10 दिनिया सांस्कृतिक नृत्य ये आउ क्रीड़ा कार्यक्रम डांस एंड स्पोर्टिंग नृत्य एवं क्रीड़ा कार्यक्रम मन के दिन 10 दिन हुए को मास रे डिसेंबर मास रे क्लियर पुनी एथरे कोन करंती ना पुरुष लोक माने मेन clad in full warriors costume show their hunting and wearing skill पुरुष लोक माने योद्धा पोशाक पिंधी किरी सेमानकर शिकार एवं युद्ध कौशल प्रदर्शन करंती क्लियर 10 दिन धरी हुए डिसेंबर मास रे क्लियर एटा बहुत दिन लेखि कहली मन रखिबो पॉज कर वीडियो देखियो where 11 नंबर where do lotus and lilies glisten कोठी चकचक करथान दिखे से लिली आ लोटस पद्म कहि कोठी ना इन द रिवर आइलेस दीप नदी दीप गुडी करे क्लियर ऑप्शन डी इन द पोएम द
flower school, the poet has compared the bamboos. ବାଉଁଶକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବାମ୍ବୋ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ନା the bagpipes. କାହା ସହିତ? ଅପସନ ବି the bagpipes. The master of the flower children make them stand. ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲା? ଯଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ in a corner ଗୋଟେ କଣରେ ଠିଆକି ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲା। Vicky is a dash character in the poem from the formalin jar. Vicky ଗୋଟେ କି ଚରିତ୍ର? ନା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନାଲ ଚରିତ୍ର, କଳ୍ପିତ ଫିକ୍ସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ। 15 Vicky's life was tragically cut short due to କେମିତି ମରିଗଲା? ଆରେ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ମରିଗଲା। ଗାଡି ନେଇକି ଥର ଉଦୟ ହେଲମେଟ କାଲି କହିଥିଲି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ। Who has made all things well? କିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରିଛନ୍ତି? God. First chapter, who has made all things well. 17 ନମ୍ବର, God has given us lips. ଆମକୁ lips ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଅପସନ ବି appreciate his greatness. ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା। ହେଲା। 18 the solitary Parisi dash by herself. solitary Parisi ଯୋଉ ଏକୁଟିଆ କରିଥିଲା କଣ? reaping and singing. କାଟୁଥିଲା ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଅପସନ ସି reaping and singing। 19 oh listen for the veil profound. The underline word means profound. ଏ profound means କଣ ପଚାରିଛି? profound ହେଲା deep, ଗଭୀର, profound। question number 20 why does the honey child want to go to the wild forest? honey child ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା? ଅପସନ ଏ it is full of wild animals. ପଢନ୍ତୁ ନା it has ଚମ୍ପା lotus and lily। ଚମ୍ପା ଆଉ lotus lily ଥିଲା ବେଳେ ନାହିଁ। the fairies live there। ପରୀମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଗୁ ନୁହଁ। ଅପସନ ଡି ହେଲା it is full of natural beauties। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିଲା ବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। 21 ନମ୍ବର Samoj Sahu used dash to go to the market with different goods। ଯୋଉ ମାଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲା କଣ? ଏକା। ଆରେ ଏକା ନେଇଥିଲା। କାଠ ଶଗଡ଼ ନୁହଁ, ଟ୍ରଲି ନୁହଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ, ଏକା। ଏକା ସିମେଜ ସାହୁ। who were great friends? କିଏ? ଆରେ ଜୁମନ ଶେଖ ଆଉ ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବି ଅପସନ ବି। ଜୁମନ୍ସ ଡିସିଜନ ୱାଜ। ଜୁମନ କଣ ଡିସିଜନ ଦେଲା? ଜୁମନ କହିଲା ସମଜି ସାହୁ ପଇସା ଦବ, ଯୋଉ ବଳଦ ପଇସା ଦବ ବୋଲି କହିଲା। ଅପସନ ବି। ସୁମୟ ସାହୁ ସୁଡ ପେ ଦି ସାମୟ ସାହୁ। ଜୁମନ କହିଲା। ଜୁମନ ଡିସିଜନ ହେଲା। ଜୁମନ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେଇଥିଲା, ଚିଫ ଜଜ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ସାମଜି ସାହୁ ସୁଡ ପେ ଦି ପ୍ରାଇସ ଅଫ ଦି ବୁଲକ। ହେଲା, ଏଟା କହିଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯୋଉ ବୁଢା, ପୁରା ସେ ବୁଢାର ବାପାର ବାପା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଣ କହିଲା? ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟଲି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କହୁଥିଲା। ସ୍ପୋକ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟଲି କହୁଥିଲା, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 who beat a piece of the grain and tested it? କିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲା? ସେଇ ବୁଢା। ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ ଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା କିଏ? ବୁଢା। ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। 26 why did grandfather learn about the new what did grandfather learn about the new tiger in the Lucknow zoo? जो लखनऊ चिड़ियाखाना रे जेजेबापा कौन से देखले शिखिले ना? देखिले से जो नुआ टाइगरटे थला इट वाज डेंजरियस। ठीक। इट वाज ट्रैप्ड इन हिल्स। से जो पर्वत ढराई गया। ठीक। इट वाज ट्रैप्ड इन 1 month बिफोर। गोटा मास आगु धरा गई। ठीक। ताले आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर एटा सब तो ठीक। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। टिमोथी डायड। टिमोथी कोथे मर जाइतला? निमोनिया रे मर जाइतला। हला निमोनिया। व्हिच वाज द टिमोथी फेवरेट प्लेस इन द हाउस? टिमोथी कोठी रहउतला? ना ड्राइंग रूम में रहउतला। फेवरेट प्लेस तार। ओल्गा वाज सर्गेई जो कौन थला? से रोसिया थला। अरे से बुढ़ी चाची, चाची बुढ़ी बुढ़ी ओल्गा।
ओल्गा हाँ ओल्गा शब्द इज कुक रोसैया देला ओके सो रोसैया बुढ़ी नु रोसैया से जे की साहाय्य करथला काकू ए जो लस्कप को साहाय्य करथला काठ दिला साहाय्य करथला ताकू उपदेश दे देथला बारंबार तू एभଳି काम करनी मद पिए नहीं मना करथला हेटी ए ए 30 नंबर क्वेश्चन से आसी 30 नंबर क्वेश्चन आसी लस्कप वाज ग्रेटफुल टू ओल्गा बिकॉज काहे की कृतज्ञ थला ओल्गा प्रति काहे की ना से जो बुढ़ी से जो रसिया बुढ़ी she said him right she said him right with her words and noble deeds ତା କଥା ଏମିତି ତାକୁ କହିଲା ସେ କଥାରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 31 it was nothing less than a letter to God this sentence means ଭଲ ଦେଖ nothing less than प्रश्नटी भले देखो ये जो चारोटी वाक्य देछि को वाक्यटी तार उत्तर ठीक है इट वाज नथिंग लेस देन मींस कोन ना याठू आउ किछि कथा नहीं सेही कथाटा होछि मुख्य नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड अर्थ से जो भगवान पाको जो चिट्ठी देला सेही ठेला मुख्य ता देखो ए देछि द लेटर वाज एड्रेस टू द गॉड हिमसेल्फ द लेटर वाज नॉट एड्रेस टू एटा तो पूरा भूल अरे लेटर वाज नॉट एड्रेस टू ईश्वर को एड्रेस नहीं थी भूल देयर वाज नथिंग इन द लेटर किछि नथला ना एटा भूल नो लेटर एड्रेस टू एटा भूल ताले ऑप्शन एटा ठीक द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ ईश्वर को देइता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्ट पंक्चुएशन भलो प्रश्न देखो ए जो चारटी ए बी सी डी जो ए बी सी डी चारोटी देइछि कोटा ठीक भारे पंक्चुएशन मार्क दे कमा पूर्णच्छेद प्रश्नचिद विश्लेषण कोटा कोथरे ठीक अछि ना नाही पंक्चुएशन करी पंक्चुएटेड हेछि ना नाही पचाछि देख प्रथम ए वाक्यटी देखो व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी व्हाट लागिछि अर्थ प्रश्न वाचक चिन्ह रहिबा कथा रहिनी एके भूलु तापरे क्वेश्चन बी ऑप्शन बी देखो हाउ स्प्लेंडिड द नेचुरल साइट इज हाउ स्प्लेंडिड केते आश्चर्य विस्मय वाक्य देइछि प्रश्नवाची चिन्ह एटी विस्मय वाक्य चिन्ह रहया कथा तेनु एटी भूलु मानला हाउ स्प्लेंडिड देइछि तापरे क्वेश्चन सी आउ डी इज दीपक द बेस्ट बॉय इन योर क्लास ए वाक्यटी ठीक अछि काई ठीक अछि आमे जे याकू डिक्लेरेटिव सेंटेंस करिया ना दीपक इज द बेस्ट बॉय दीपक इज द बेस्ट बॉय इन योर क्लास दीपक तम रहउची क्लास रे भलो पिला प्रश्नवाचक वाक्य हले इज दीपक द बेस्ट इन योर क्लास ठीक अछि एबो प्रश्नवाचक चिन्ह देछि एटा ठीक अछि पुणी डी देखो द यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एटा भी ठीक अछि तेनु एतरे उत्तर आपण कर सी आउ डी दीटा कहबो हेला दीटा को ठीक अछि सी अछि डी अछि दीटा को ठीक अछि 33 नंबर देखो 33 नंबर हो बिले व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टिसिपल एडजेक्टिव एटा पिले तम ग्रामर पढ़ी दब तमे सब एटा कि मु खाली कहि दउची ग्रामर कहवा तो ए समय आलोचना करे को बहुत समय नै जिवो तथापि कि जानो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्टिसिपल एडजेक्टिव पार्टिसिपल कोन आगे पार्टिसिपल होची वर्ब रे को फॉर्म जा एडजेक्टिव भाबे काम करे पार्टिसिपल मनला वर्ब रे उटे आकार जे कि एडजेक्टिव भाबे काम करे क्लियर ताले पार्टिसिपल होची बिले वर्ब प्लस एडजेक्टिव पार्टिसिपल हला कोन वर्ब युक्त एडजेक्टिव बाको वर्बल एडजेक्टिव कहंती पार्टिसिपल कहंती वर्बल एडजेक्टिव वर्ब प्लस एडजेक्टिव हला पार्टिसिपल क्लियर ताले पार्टिसिपल कोन हला या एक वर्ब रो गोटे रूप फॉर्म जे कि एडजेक्टिव हला काम करूथबो पार्टिसिपल मनला पार्टिसिपल होची वर्ब प्लस एडजेक्टिव बाको वर्बल एडजेक्टिव कहंती क्लियर
पार्टिसिपल तीन प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट क्लियर प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल मन है ताले पार्टिसिपल तीन प्रकार कोटेला प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गोटे पास्ट पार्टिसिपल आ गोटे परफेक्ट गोटे तीनटा मन है ताले तीनटा पार्टिसिपल जे ताले सेतरे कोन अछि मन रखो ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कोन या चालुथिबा काम को देखै मन रखो खाली टिके टे कह दोची प्रेजेंट पार्टिसिपल चालुथिबा काम को देखैबो जो काम कंटिन्यू करता ए स्माइलिंग गर्ल ता हस चाली हस ए रनिंग ट्रेन चली तारे गला प्रेजेंट पार्टिसिपल मला काम चली रनिंग ट्रेन रनिंग डॉग क्राइंग चाइल्ड पिलाटी कांदी चलची ताले इटा हला प्रेजेंट पार्टिसिपल ताले एटे स्माइलिंग रनिंग क्राइंग ये वर्ब रा एडजेक्टिव होता है वर्ब रा एडजेक्टिव होची वर्ब वाला रन रनिंग होची स्माइल स्माइल होची क्राई क्राइंग वर्ब रा एडजेक्टिव ये हला प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले कंटिन्यू काम चलतो पास्ट पार्टिसिपल कोन ना ये समाप्त कार्य को बुझाए शेष होई तो मन को पास्ट पार्टिसिपल समाप्त शेष काम होई तो जाऊ जियो कोन ना ब्रोकन चेयर ब्रोकन ब्रेक ब्रोकन भंगा ब्रेक वर्ब होईची ना ब्रोकन चेयर आ चेयर ऑलरेडी भागी जाईची काम समाप्त होईची क्लोज्ड डोर क्लोज वर्ब बाची क्लोज्ड डोरटा बंद होई जाईची काम सरी जाईची ए ओरा होची पास्ट पार्टिसिपल काम शेष होई तो ब्रोकन चेयर क्लोज्ड डोर क्लियर परफेक्ट पार्टिसिपल कोन मन ये काम सरी गला परे अन्य काम आरंभ परफेक्ट पार्टिसिपल मन को कोटे काम कोन having finished the work he went home काम सारी घर को गले गोटा काम सला अन्य काम कले एटा हो परफेक्ट पार्टिसिपल ताले बनेला एटा वर्ब क्लियर ताले एठी देखो अरे ब्यूटीफुल कोन एडजेक्टिव जे वर्ब बाची कोन नो हार्ड वर्किंग एटा नाउन ए ट्रेमेंडियस ये होची एडजेक्टिव किंतु ये वर्ब बानी ताले ओरी होची वर्ब बाची ताले ओरी क्लियर मनला पार्टिसिपल बेसे कहि देले तापरे 34 नंबर प्रश्न दी एंटोनिमी ऑफ कंटेनमेंट बोले संतोष हला डिसकंटेनमेंट ए 35 दी प्लांट्स वुड नॉट हैव withered if you dash them बड़े काली कहि देली आज भी कहू देखो मेन क्लॉज रे वुड हैव देखो मेन क्लॉज एटा इफ क्लॉज अरे एटा होची इफ क्लॉज शेषटा मेन क्लॉज देइची दी प्लांट्स वुड नॉट हैव withered वुड हैव पीपी रहिची वुड हैव v3 रहिची एपटे एपटे कहबो ना हार्ड v3 इफ क्लॉज रे तले हार्ड v3 वाटर हला हार्ड वाटर क्लियर कहि देली एपटे वुड हैव v3 धले एपटे खाली हार्ड v3 हबो हार्ड प्लस v3 क्लियर तापरे 36 नंबर बढ़िया देखो बलवार बुझो क्लियर बुझौची कमेंट की जणा कमेंट लिखिबो जणे सारे एटा कोन हला बुझियालानी कोन हला क्लियर ग्रामर पूरा मैथ्स जेमति सुंदर हार बुझौची इंग्लिश सेमति सुंदर हार सुनो अति पूरा मैथमेटिकली बुझिया पूरा रूल ऊपर 36 नंबर चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कोटा ग्रामेटिकल ठीक अछि देखो ए देची हार्डली आई कैन वॉक सच ए लॉन्ग डिस्टेंस बी देची आई हार्डली कैन वॉक सच ए लॉन्ग डिस्टेंस सी देची आई कैन हार्डली वॉक सच ए लॉन्ग डिस्टेंस आई कैन वॉक हार्डली सच ए लॉन्ग डिस्टेंस हला ताले को उत्तरटी हबो अति सहज रे आगे कहि दउची आखि बुझी के मार दो प्रश्न बुझी न देखु मार दो मन रखो ऑप्शन सी टी हमर उत्तर ठीक ही मन रखो ऑप्शन सी टी होची उत्तर ठीक काहे की हार्डली होची गोटिए नेगेटिव एडवर्ब हार्डली एडवर्ब ये एडवर्ब गोटिए एडवर्ब रहिबो कोठी ना मोडाल ऑक्सिलरी आ मेन वर्ब भितरे रखा जीव तेणु कैन आ वाक होची मेन वर्ब
ଚାଲିବା କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ତା ମଝିରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର, ସହଜ ସୂତ୍ର। ମାନେ ହେଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲା ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଏଟା କ୍ୟାନ୍ ଆଉ ୱାକ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ୟାରି ଭିତରେ ରହିବ। ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିଲ କୋଉଠି ନାଇଁ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାର୍ଡଲି ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ର ଆଡଭର୍ବ। ଯଦି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ରହିଲା ଇନଭର୍ସନ ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାହେଲେ ହାର୍ଡଲି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ୱାକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭୁଲ, ସେ ଯୋଗୁ ଭୁଲ। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ ଯୋଗୁ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, ଏଇ ଯୋଗୁରୁ ପକେଇଦବ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହାର୍ଡଲି ୱାକ୍। କୋଉଠି ରହିବ ନା ମୋଡାଲ ଆଉ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ୟା ଭିତରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତାପରେ 37 ଦେଖ, 37 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, which of the following word has not been spelled correctly? କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ହେଇନି ଦେଖ। ସାପିଂ ହେଇଛି ଠିକ, ଫରଗେଟିଂ ହେଇଛି ଠିକ, ବିଗିନିଂ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେ ପାର୍ଟିଂ ଟା ଠିକ ହେଇନି। ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ଦିଟା ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଟି ରହିବ ହେଲା, PARTING, ଯୋଡେ ଟି ରୁ ଗୋଟେ ଟି କଟିବ। ସାପିଂ ଅର୍ଥ ମନେ ରଖ ଶକ୍ତି କମେଇବା, ସାପିଂ। ଫରଗେଟିଂ ଜାଣିଛ ଭୁଲିଯିବା, ବିଗିନିଂ ତ ଆରମ୍ଭ ଜାଣିଛ, ଆଉ ପାର୍ଟିଂ ଅର୍ଥ କଣ ବିଦାୟ ବା ବିଚ୍ଛେଦ। ପାର୍ଟିଂ ଅର୍ଥ କଣ ବିଦାୟ ବା ବିଚ୍ଛେଦ। ଏଥିରେ ଯୋଡା ଟି ଲାଗିବନି, ଗୋଟିଏ ଟି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଭୁଲ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? 38 which of the following phrases mean most importantly? most important ହେଲା above all, most important ହେଲା କଣ above all, ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବପ୍ରଧାନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ above all। ହ୍ୱାକ୍ ଆଉଟ୍ କଣ? ହ୍ୱାକ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥ ମାରିଦେବା, ହାଣିଦେବା, ହ୍ୱାକ୍ ଆଉଟ୍। ବିହାର ଅର୍ଥ ସତର, ବିହାର ଲେଖାଉଛି ସାବଧାନ, ବିହାର ସତ ରହିବା। ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ତ ଲେଖ ଲେଖ ଲେଚ ଲେଞ୍ଚରେ ପଢିନା, ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ, ଦାଗ ଦାଗ ହେଇ ରହିବା, ଡଟେଡ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ, ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆବୋ ବାଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 39 which of the following word is not a noun? noun କିଏ ନୁ? which word is not a noun? ତାହେଲେ ରିକଭରି ନାଉନ, ନଲେଜ ନାଉନ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଉନ, ଏମ୍ବଡି ଟା ଭର୍ବ ଆଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାଉନ ନୁହଁ ଆଉ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ହେଲା ଏମ୍ବଡି। ତେଣୁ ପିଲେ ନାଉନ କୁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବୁଝୁ। ତମର ଗ୍ରାମାର ସବୁ ପଢା ହେଇଥିବ, ତମେ ସମୟ ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ, ଗ୍ରାମାର ଏତେ ସମୟ କନେ କୋଉ ଗୋଡା ମାନେ ନାଉନ ହେଇଯିବ କେମିତି ଜାଣିଯିବ। ION ଥବ, ମେଣ୍ଟ ଥବ, MENT ଲାଗିଥାଉ ସବୁ, ସେ ଡାକି କୋଉ ଦିନ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ପଳାଟା କହିଦେବି ତାକୁ। ତାପରେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following word has the same meaning as grace? same meaning ହେଲା ତାର ନା mercy ହେଲା, mercy mercy। ଗ୍ରେସ୍ ର ସେମ୍ ମିନିଂ ହେଲା ଏକା ମିନିଂ ଅର୍ଥ ମର୍ସି। ଏଥ୍ରେଡ ଭୟ, ଭିକ୍ଟୋରି ବିଜୟ, ଫେଟ୍ ଭାଗ୍ୟ ଏଗୁରା ନୁହଁ, ମର୍ସି। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡୁ ନଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଦର ପିପୁଲ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରନି? ରନ୍ ଡାଉନ୍, କଲ୍ ଅଫ୍, ଲେ ବାଇ, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍। ଡୁ ନଟ୍ ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ, ରନ୍ ଡାଉନ୍, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ। ମାନେ ରଖ, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲେ କଣ? କ୍ରିଟିସାଇଜ। କ୍ଲିୟର? ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ କ୍ରିଟିସାଇଜ ହେଲା, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ କ୍ରିଟିସାଇଜ। ଡୁ ନଟ୍ ରନ୍ ଡାଉନ୍, ଡୁ ନଟ୍ ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କର ନାହିଁ ହେଲା। କଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି କଲ୍ ଅଫ୍, କଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ସଲ, କଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ କଣ? କ୍ୟାନ୍ସଲ। ଲେ ବାଇ ଅର୍ଥ ସେଭ୍, ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା, ଲେ ବାଇ ହେଲା। ଆଉ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥ ଏକ୍ସଟର୍ନାଇଜ, ଲିଭେଇ ଦେବା, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଇଜ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଇଜ ହେଲା। ବା ରିଭିଲ୍, ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥ, ଦିଟା ଅର୍ଥ। ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ କ୍ରିଟିସାଇଜ, କଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ସଲ, ବି କଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ସଲ, ଲିଭ୍ ବାଇ ଅର୍ଥ ସେଭ୍, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଥ ଏକ୍ସଟର୍ନାଇଜ ବା ରିଭିଲ୍, ଦିଟା କହିପାରିବ। ରିଭିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏକ୍ସଟର୍ନାଇଜ କଲେ ଲିଭେଇ ଦେବା। 42 ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ ହୁ ଉଡ୍ ବେଲ୍ ଦି କ୍ୟାଟ୍। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ହୁ ଉଡ୍ ବେଲ୍ ଦି କ୍ୟାଟ୍, ବିଲେଇ ବେକରେ କିଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ। ଦି ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ଇନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ଦେଖ ଏଇଠି ବୁଝ, ୟାକୁ ପଢିବାକୁ ଦିଟା ପିରିୟଡ ଦରକାର। ଏଇ କ୍ଲଜ ଆନାଲିସିସ୍,
ମୁଁ ଏଇ ଖାଲି ଟିକେ କହି ଦଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଯଦି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝିବ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସଠିକରେ କହିଦେବି, ଠିକ ଠାକରେ। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ, ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କଣ ଅନୁଜ ଗୋଟା କିଛି ଦରକାର ପୂରଣ କରିବାକୁ ନା ଏ ବାକ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଆରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କଣ, ଭଲ ଥିଲା କି ମନ୍ଦ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା କି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ, ଏଠି ଗୋଟା କଣ ପୂରଣ କରିବା, ଯିଏ ପୂରଣ કરે ତାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଆରେ ଯିଏ ପୂରଣ করে ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ହୁଡ ବେଲ ଦି କ୍ୟାଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ନାଉନ କ୍ଲଜ। ଇଏ କଣ କାମ କଲା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାମ କଲା। କ୍ଲିୟର, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାଜ, ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା। ଆରେ କଣ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା କି ମତେ ଜଣା ମାନେ କଣ ନା ହୁଡ ବେଲ ଦି କ୍ୟାଟ, କିଏ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ନାଉନ କ୍ଲଜ, ହୁ ଉଡ ବେଲ ଦି କ୍ୟାଟ, ଏଇଟା ହେଲା ନାଉନ କ୍ଲଜ। ତାହେଲେ କୋଉ କାମ ରୂପେ କୋଉ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ଖାଲି ଟିକେ କହି ଦଉଛି ମନେ ରଖ। ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ହଉଛି ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ହାଜ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଥବ। ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ସବଜେକ୍ଟ ଥବ, ଭର୍ବ ଥବ। ଆଉ କଣ ନା ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କଣ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ନାଉନ କ୍ଲୋଜ କଣ କାମ କରୁଥିବ, ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରିପାରେ, ଅବଜେକ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରିପାରେ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରିପାରେ, ନହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ ରୂପେ କାମ କରିପାରେ। ଏ ଚାରିଟା ରୂପେ କାମ କରିପାରେ ନାଉନ କ୍ଲୋଜଟା। ତାକୁ ଚିହ୍ନ କେମିତି, ହାଉ, ଦ୍ୟାଟ, ହ୍ୱାଟ, ହ୍ୱାଟଏଭର, ହେଲା, ହ୍ୱେଦର, ହ୍ୱିଚ, ହ୍ୱିଚଏଭର, whom, whomever, why, এই ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଥବ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ନାଉନ କ୍ଲଜ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ହୁ ଅଛି ନାଉନ କ୍ଲଜ ଜାଣିଗଲି। ତାହେଲେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ করে କମ୍ପ୍ଲିଟ করে ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୂପେ କାମ କଲା। ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ସମୟ ହେଲେ ପୁଣି କେତେବେଳେ କହିବି କଣ କଣ ହବ ନାଉନ କ୍ଲଜ। ହେଲା, କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରିପୋଜିସନ ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କାମ କଲା, ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କଲା। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିଦେଲି। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର, in which of the following sentence the conditional clause is hypothetical condition। କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ଟା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା, କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ଟା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କହିଛି। in which of the following sentence the conditional clause is a hypothetical condition। hypothetical condition means କଣ ନା the situation is not real, imagined, impossible in the past, ଏ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲା। it express regret, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, imagination, unreal result, यार ये हबनी यार, ये घटियोनी। हाइपोथेटिकल कौन, if ऑप्शन बी, if wishes were horses, इच्छा যদি ঘোড়া ହେଇ ଥାନ୍ତେ, বেগার শুড ভিখাରୀ ମାନେ ଚଢି ବୁଲେନି। ଇଚ୍ଛା ଘୋଡା ହେବେନି କି ବେଗାର ଚଢିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। କ୍ଲିୟର, ଇମାଜିନାରୀ ଦ୍ୟାଟ କେବେ ସେଟା ଘଟିବ ନାହିଁ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ଘୋଡା ହେବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ କି ବେଗାର ଚଢିବେନି। ହେଲା, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। ତାପରେ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡ୍ୟାଶ ଏଟ୍, ଏଠି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଦରକାର। ଏଟ୍, ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟ୍, ଏଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ, ଏଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ବ। ଇଏ କଣ ନା ଇଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ। ମନେ ରଖ, ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଏଟ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ, ଇଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କ୍ଲିୟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କିଏ ସେ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅପସନ ସି ଅଛି। କ୍ଲିୟର, ଆगे ଜାଣିଗଲ। ଇଜ ନଟ୍ ନ, ୱାଜ ନଟ୍ ନ, ହାଜ ନଟ୍ ନ, ହାଜ ନଟ୍ ବିନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ
एटा यार स्ट्रक्चर कोठी लागियो एक लागियो एटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लागियो he has not finished yet हला he has not solved it the problem has not been solved दुई लागियो when the subject is not doing the action passively the work has not been done yet তাহলে এইটি লেখলো এটা has not been done এইটা লাগিলা কোন the problem has not been solved yet को सिचुएशन লাগিলা ना the subject is not doing the action the work has not been done it use passive form এটা passive form লাগিলা passive form লাগিला passive formula clear बुझिला তাহলে এট লাগিব পুনি কেতে লাগিব না সিম্পল প্রেজেন্ট প্যাসিভ রে বি লাগিব তিনটা কেস লাগি পারিও মনেলা আর সিম্পল প্রেজেন্ট নরমালি লাগে নাই তাহলে এইটা ক্লিয়ার এটা দি প্রবলেম হ্যাজ নট বিন সলভড আর ওটা ক্লাস করিবা দেখিবা নহলে এটা গ্রামার টিকে শর্ট ওটা ক্লাস করিবা 45 দেখো মাই ফ্রেন্ড সজেস্টেড ড্যাশ অন এ পিকনিক देख पिले मु सेदिन कहितली केतोटी भर्ब मन रखि दो से भर्ब उडा मन रखिछ ना नहीं भर्ब होउची एन्जॉय अवॉइड फिनिश सजेस्ट कीप एडमिट ये थले इंग फॉर आईएनजी फॉर नो तेणु सजेस्टेड अछि आ चिंता करियनी गोइंग लगै द क्लियर और केतटा 4 6 8 भर्ब मन रखि दो इंग फॉर नो क्लियर एन्जॉय पे डाके दिले आज भी कहि दो एन्जॉय अवॉइड एडमिट फिनिश सजेस्ट कीप स्टैंडिंग इन फॉर्म आईएनजी नंबर ताबरे देखो 46 नंबर क्वेश्चन देखो द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन काली कहितली आज भी से कहूची आ बारंबार आउ थोड़ा आज बुझे दु क्लियर कहितली जे फास्ट एक्शन अतीत जे फास्ट एक्शन से अब हार्ड भीतरी जे लैटर एक्शन पछर हबो सी हबो सिंपल पास्ट कहितली द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन आमे स्टेशन रे पहुंचला बेल को ट्रेन छाडी देतला ताले आगे ट्रेन छाडी देतला ना आते में पहुंच देतला आगे ट्रेन छाडी देतला आते में पछर पहुंचलो लेकिन द ट्रेन कोन हार्ड लेफ्ट छाडी देइथिला बिफोर वी रीच आमे पहुंचलु सिंपल पास्ट आमे पछर पहुंचलु लैटर एक्शन एटा आगे ट्रेन पळै जाइथला तार आगे जे कम ढाई जाइतो सेटा होची हार्ड प्लस v3 कहितली तार ट्रेन हार्ड लेफ्ट बिफोर आमे पहुंचा पुरु से पळै जाइथला जोटा आगो हे जाइथबो अर्लियर एक्शन बा फास्ट एक्शन सेटा होची हार्ड प्लस v3 पछटा खाली सिंपल पास्ट हे रीच्ड वी रीच सिंपल पास्ट क्लियर हार्ड लेफ्ट तापर देखो 47 नंबर ही ट्राइड हार्ड डैश कुड नॉट सक्सीड एटा बढ़िया प्रश्न देखो केचे आमे 10टा क्वेश्चन 10टा सेट 15टा के आलोचना सब ग्रामर सही हम कहि के देउछो आ तुम खाली लगेबो सासे 1 सेकंड मारियो ही ट्राइड हार्ड कुड नॉट सक्सीड परिश्रम कला अरे परिश्रम कला ट्राइड हार्ड बहुत कष्ट कला ट्राइड हार्ड कुड नॉट सक्सीड पास कर पेलानी कृतकार जई पेलानी तार दीटा कॉन्ट्रास्ट विपरीत कथा कला काम पेलानी ताले दीटा दिले कंट्रास्ट विपरीत आसे दिले मट लागिवो आखि बुझी की मट लगे दो क्लियर बुझी पाइला कोन कहली कंट्रास्ट एक्शन विपरीत धर्मी परिश्रम कला फल पाइलानी बट मनला एंड लागियो कोठी जानिछो एंड को लागियो एंड लागियो कोठी सो लागियो कोठी और लागियो कोन और कोठी लागियो जोटी बाछियो एटा कर नले सीटा काली कहि देली चॉइस और हला चॉइस रे और लागियो दुई चॉइस सो हला रिजल्ट हला सो कोन रिजल्ट आर गोटे रिजल्ट देले पायो सेठी सो लागिवो और लागिवो जे चॉइस लागिवो मनला एंड हला जे दीटा सिमिलर जिंस ऐड करियो दीटा सिमिलर जिंस ऐड करियो हला काली कहितले एंड ता बैग चोरी गला ता ये चोरी गला से बुझिउची सिमिलर जिंस ऐड बेले एंड लागिवो और गोटे चॉइस करियो दीटा एटा कि सीटा चॉइस करियो हला सो गोटे रिजल्ट पे ताले बट कंट्रास्ट विपरीत से परिश्रम कला फल पाइलानी
ତାପରେ ଦେଖ 48 the furniture dash to be repaired needs are where କଣ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ furniture ହଉଛି collective noun furniture luggage baggage information advice scenery machinery ଏସବୁ collective noun ଗୁରା singular subject ନବ ମନେ କହ ସବୁ singular subject ନବ ତାହେଲେ needs clear needs the furniture needs ଆଉ need ହବନି আর ନାହିଁ why କିଛି ନାହିଁ singular verb ନବ furniture luggage baggage advice machinery scenery ସବୁ ମନେ ରଖିଦବ collective noun needs ତାପରେ ଦେଖ 49 49 I do not mind it dash your bag ଆଖି ବୁଝିକିରି mind verb ଅଛି ing ଲଗେଇ ଦବ ଆଉ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ stop verb ଅଛି ing ଲଗେଇ ଦବ mind ଅଛି ing ଲଗେଇ ଦବ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ 50 we cannot meet me dash 4 pm and 6 pm ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି at ଲାଗିବ କି during ଲାଗିବ କି until ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ at ଲାଗିବ କୋଉଠି ମନେ ରଖ ପିଲେ exact time at 10 am at 9 am exact time ଯେତେବେଳେ ଥବ at ଲାଗିବ clear during ଲାଗିବ କେତେବେଳେ b option during କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା ଯେତେବେଳେ period ଥବ during summer ଗୋଟା period summer କଣ ଗୋଟା ଦିନ ଗୋଟା summer ଗୋଟା period ପାଇଁ until ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ନା until up to time until ଲାଗିବ up to time until I will stay until 6 pm ମୁଁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି until ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ point of time ଥ point of time 4ଟା and 6ଟା point of time point ପୁରା point fix 4 6 ତାହେଲେ ସେଠି ଲାଗିବ between and देखो between 4 pm and 6 pm between and point of time clear the option C is correct okay watch video regularly comment ବୁଝିଲା କମେଣ୍ଟ କର କମ ଭଲ ନେବ ବୁଝ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସାରଙ୍କର କହିବ ସାର ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁନ୍ଦିରି ଦେଲେ ଭଲ ବୁଝେଇଲେନି କହିବ କ୍ଲିୟର କହିବ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ